بسم الله الرحمن الرحيم. معكم اليوم الدكتور كوتش إدريس حقيق. تنوجه الحمد لله رسالة للشعب المغربي والشعب ديال غينيا بيساو. Bonsoir, avec vous Idriss Haqiq. Je tiens à envoyer un message dans la langue arabe marocaine Derija et la langue française pour les deux peuples marocains et le peuple de la Guinée-Bissau. أحيي تحية خاصة شخصية وتحية كذلك وطنية للسيدة المحترمة سفيرة غينيا بيساو في المملكة المغربية على العرضة اللي كانت البارح في مسرح محمد الخامس بمدينة الرباط في العاصمة المغربية بمناسبة عيد الاستقلال لغينيا بيساو. فالعلاقات الحمد لله جد متميزة بين المغرب وغينيا بيساو، وهذا الشيء معروف منذ سنة 2015 الزيارة الملكية الميمونة في ماي 2015 اللي عززت التعاون الاقتصادي، وكذلك الفتح ديال السفارة غينيا بيساو في الصحراء المغربية في مدينة الداخلة المغربية اللي كانت هي مؤشر على العلاقات جد وطيدة. هنا سأتحدث على الخطاب القوي ديال سفيرة غينيا بيساو في المغرب بمناسبة عيد الاستقلال، واللي ذكرت مسألتين جد مهمتين الحمد لله. أولا أن الملك الراحل محمد الخامس أعطى جواز سفر مغربي دبلوماسي لزعيم المقاومة في غينيا بيساو أميرال كابرال، وبفضل هذا الجواز السفر الحمد لله دعم المقاومة في غينيا بيساو، لأن أميرال كابرال خدا الدعم الحمد لله السياسي والتمويلي والعسكري من عدة دول ومن زيارات ديالو لعدة دول والتواصل ديالو معهم. والحاجة الثانية أنه في عهد الحسن الثاني، في عهد الراحل الحسن الثاني وبقيادة جلالة الملك الحسن الثاني الحمد لله، كان المغرب الأرض الخصبة ديال المرور ديال التمويل المالي والتمويل بالأسلحة للشعب ديال غينيا بيساو من أجل التحرر من الاستعمار البرتغالي. والحمد لله ما يمكننا إلا نحيي غينيا بيساو السفيرة ديالها على الاعتراف الحمد لله بالجميل، اللهم لك الحمد. وهذا مرة أخرى يضرب عرض الحائط أطروحة النظام الجزائري الذي يسوق نفسه كأنه الوحيد في المنطقة الذي ساعد في تحرير الشعوب الإفريقية، وأنه هو الوحيد اللي كيساعد الثوار في العالم على أنهم يتحرروا من الاستعمارات إلى آخره. Je tiens à envoyer mes remerciements personnels et mes remerciements nationalistes à son honneur, ambassadrice de la Guinée-Bissau au Royaume du Maroc. Je tiens à la féliciter pour l'événement honorifique à laquelle j'étais invité moi et plusieurs personnalités marocaines et sénégalaises et africaines, alhamdoulilah. Je tiens à la féliciter pour la qualité de cet événement dans le théâtre national Mohamed V Karaba. Je tiens à rappeler le discours fort de son honneur, l'ambassadrice de la Guinée-Bissau au Maroc, qui a rappelé les éléments, qui a rappelé outre les relations économiques qu'il avait entre le Maroc et la Guinée-Bissau, qui ont été fortifiées par la visite royale au Guinée-Bissau mai 2015, elle a rappelé avec un discours fort les éléments historiques de la coopération entre le Maroc et la Guinée-Bissau. Primo, le fait que Sa Majesté le roi Mohamed V a donné un passeport marocain diplomatique au leader de la Guinée-Bissau, leader de la résistance de la Guinée-Bissau, Monsieur Amiral Cabral. Primo, cet passeport diplomatique a permis à Amiral Cabral et à la résistance de la Bissau-Guinéenne de fortifier les relations avec plusieurs pays et de prendre le soutien financier et militaire contre la colonisation portugaise. Secondo, le Maroc
à l'ère du roi Hassan II, a été la terre fertile de passage, de soutien militaire et financier à la résistance bissau-guinéenne contre la colonisation portugaise. C'est-à-dire, elle était une terre fertile et secrète pour ce passage-là, pour ce passage très fluide pour la résistance bissau-guinéenne. Et cela, et ce discours fort au Maroc, à Rabat, de son honneur ambassadrice de la Guinée-Bissau, c'est-à-dire met en péril le discours idéologique du régime algérien qui se propage comme étant le fait que le régime algérien est le seul dans la région qui a aidé les pays africains à la libération du mouvement colonial. Et je remercie le peuple marocain et le peuple de la Guinée-Bissau pour cet événement honorifique du fait de l'indépendance du mardi 24 septembre. Et je ne fais pas filer ce discours-là sans remercier le chef d'État de la Guinée-Bissau et toute la communauté de Guinée-Bissau au Maroc, et tout en adressant mon message au ministère de l'Enseignement supérieur marocain d'augmenter le nombre de bourses accordées aux étudiants de la Guinée-Bissau vu leur apport considérable pour l'enseignement au Maroc et pour la coopération entre les deux peuples. Et merci.